Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you guys to enjoy my videos, to subscribe to my channel, to like and to comment my videos. So today my special guest is Eliseu. So welcome. Thank you. Thank you for inviting me. I'm very glad to be here, being interviewed by another member of Hypea. So yeah, I'm sure we are gonna have a very interesting conversation. Yeah, I think so too, yeah. So could you please introduce yourself? Yeah. So my name is Eliseu or Eliseu Junior. Mm, I'm a Brazilian. I'm Brazilian. So I'm Brazilian polyglot. I've been living in Poland for 3.5 years already. I started learning languages by myself 11 years ago already. mm, mm, And yeah, I run the podcast LingoCast and LingoCast BR mm, together with Sam, with Polyglot Sam, mm, and I teach languages. I have also a corpo job, and I'm also a comedian. mm. Yeah. So what languages do you teach? Well, nowadays I teach only German, so I have some Brazilian students that are living in Germany, and Mhm. I teach them. Mm, mm. So deine erste Fremdsprache war Deutsch, stimmt das? Ja, so die erste Fremdsprache, die ich so selbst gelernt habe, ja, war Deutsch und ja, J- vor, vor 11 Jahren, ja. Ja, genau. Und ich habe gelesen, dass der Grund eigentlich dein Besuch ähm, nach Wien eigentlich, in Wien war. Stimmt das? Also wie war es für dich in Wien? Ja, also ich habe angefangen, Deutsch zu lernen, weil ich habe einen Freund von der ähm, Kinderzeit, Ja. der ist nach Wien gezogen mit seiner Familie. Und ich wollte ihn besuchen und ich dachte, vielleicht kann ich auch da leben. Und ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Ich bin zuerst nach Deutschland und danach bin ich nach Wien. Und ja, es war eine sehr interessante Erfahrung. Aber ich kann sagen, es war eine meiner ersten Erfahrungen im Ausland. Und ich war auch sehr jung und ich habe so ein paar Fehler gemacht. Ich habe es nicht so gut verstanden. Also es gibt ein paar Sachen, dass ich anders machen würde. Ja, was zum Beispiel? Was für Sachen? Also da war ich immer bei Lateinamerikanern Ja. und ich, meiner Meinung nach sollte ich besser Deutsch sprechen, als ich spreche, weil habe ich viel Englisch und Spanisch gesprochen. Ja. Ich habe auch da angefangen, Spanisch zu lernen, weil ich habe viele Leute aus Lateinamerika kennengelernt. Mhm. Aber ich habe nicht so viel Deutsch gesprochen eigentlich. Dann, ja, das würde ich anders machen. Mhm. Ja. Ja. Genau, so hätte ich dann ähm, halt mehr Deutsch sprechen können. Ja, und Genau. auch, ich habe keinen, ähm, also ich habe immer noch keinen Freund aus Österreich. Also danach habe ich ein paar Österreicher kennengelernt, aber als ich in Wien war, hatte ich keine Freunde aus Österreich. Ja. Und ja, es war ein bisschen schwierig. Ich würde versuchen, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich würde versuchen, es anders zu machen und auch die Österreicher kennenzulernen. Ja, schön, 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 schön. Aber Wien hat dir schon gut gefallen, ja, die Stadt Ja, Wien. die Stadt ist super. Hm, Ich kann mich nicht drüber beschweren. ja, Ja, also das Leben da ist ziemlich gut. hm, schön. Hm. Ja, anche ho ascoltato la tua intervista su Hypia, no? Mhm. Hai detto che sì, diciamo le lingue sono come delle chiave alla cultura, no? Mhm. Ehm, sì, sì, per capire una cultura meglio, sì, molto meglio, no? Mhm. Poi quali sono gli aspetti di una cultura più importanti per te? Perché la Mhm. cultura
sì, un termine sì, molto Ampio. complesso, Sì. queste cose, sì. Mm, Allora, penso che è più come pensano le persone. Quindi Mm, voglio mm, capire come le persone vedono il mondo. sì, Perché secondo me ognuno ha un background diverso e ognuno vede il mondo in un modo diverso. Perché il paese, la famiglia, la cultura, tutto, la lingua, tutto è diverso, quindi vorrei capire come le persone vedono il mondo. Secondo me questo fa, fa con che uno diventi anche più empatico, perché sì. puoi capire un po' più il punto di vista di loro. È Mm. quello che ho sempre provato a fare. Sì, 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 anch'io, sì, perché anch'io ho scritto la mia tesi mm, di master su per poliglotti, sì, um, sull'adattazione culturale dei poliglotti. Mhm, E certo, nelle interviste anche loro menzionano questo ehm, che è molto importante sì, per loro di capire il comportamento, mhm. e, sì, tutte queste cose. Mm. Per me, per ogni lingua è stato un po' diverso. Per esempio, Sì. per l'italiano, come io ho origini italiane, quindi la mia Mm, bisnonna era veneta, io volevo capire un po' più il paese, sì. volevo capire un po' più le mie origini, ehm, perché no, non sapevo niente, non parlavo italiano, quindi quando sono arrivato in Italia nel 2015, vorrei capire, va bene, la parte della mia famiglia è venuta da questo posto qua e voglio capire Mm. come pensano le persone qua, come si vive la vita, come le persone, come si mangia qua, cioè tutto. Sì, sì, sì. E per esempio, in Russia o sì, in Polonia, ehm, hai sì, notato alcune differenze culturali Sì, nel comportamento? Sì, sì. quale per esempio? In Russia non ci sono mai stato, Ah no, però in Polonia, in Polonia, sì. diciamo che quando sono arrivato qua, ricordo Mm. che dicevo alle persone che sembrava un altro pianeta, perché infatti era molto diverso per me. Sì, Specialmente le regole della società. Le sì. cose che le persone non parlano però fanno tutto il tempo, facciano sempre, però Mm, non è una regola scritta che le persone sì. sanno, per esempio. Quindi questo è stato un po' più difficile perché io avevo bisogno di tempo per capire queste cose. Mm, Le comunicazioni, per esempio, cos'è scortese, cos'è gentile, cioè le definizioni sono diverse, mentre come le persone si comunicano, cosa fanno quando non sono al lavoro, per esempio, è molto diverso rispetto a noi in Brasile. I polacchi hanno bisogno di molto più tempo per mm, aprirsi, per sì. iniziare a parlare della vita personale, per esempio, mentre in Brasile non è così, No, almeno no. all'inizio. Mhm. C'è quella, la cultura non ricordo i termini, però sono Sì, si dice avvocado, sì, sì, la cultura la cultura della pesca e della dell'avvocato, cioè pesca, sì, 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 sì. una roba così. Quindi sì, i brasiliani all'inizio è molto più facile con noi, diciamo. Siamo più aperti a parlare e Mm, a raccontare della nostra vita, mentre i polacchi, i russi, i belorussi, gli ucraini secondo me sono un po' più aperti, però gli altri no. Hai bisogno di tempo e questa era una cosa un po' difficile da capire dal punto di vista di un brasiliano. mm. Mm. Wow, sì, sì, questo è molto interessante, sì, perché anche noi abbiamo imparato un po' di questo, ehm, sì, durante il mio master, il mio bachelor, anche questa cultura della pesca, Mhm, come la frutta, sì, queste cose. E il contrario, anche. Mm. mhm.
Io Mm, non la conoscevo questa regola, l'ho conosciuta qualche mese fa in un video dei tempi on board. Marina ha parlato di quello, io non conoscevo, però secondo me sì, c'è senso. sì, 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 certo, certo mm, che c'è senso, sì, sì, sì. Mm. Bon, dans cette interview-là, t'as dit que t'as abandonné un peu euh, ouais, quelques langues. Attends, Mhm. pourquoi? Donc, euh, quel est, oh, quels sont les motifs? Oui. Moi, je crois que c'est une question de priorité Ouais. parce que j'ai parlé 13 langues, Mm, 14 plus ou moins, et c'était trop difficile de pratiquer, mm, de parler dans toutes ces langues-là. Je n'avais pas de temps pour mm, vivre, par exemple, pour faire les choses que j'aime faire. mm. Euh, je crois que, par exemple, les premières choses, c'était le livre de Luca, Luca Lamparello. Donc, J'ai lu ces livres-là et dont j'ai j'ai vu que dans la vie, je pourrais utiliser les mêmes méthodes que mm, j'ai utilisées pour apprendre les langues, pour des autres choses. Et mhm, je voudrais faire aussi des autres choses. ouais, Et je suis allé au Brésil et quand j'étais au Brésil, j'ai vu que je ne veux pas apprendre des langues, je ne veux pas étudier des langues ici parce que je veux être avec ma famille, avec mm, ma famille ici, hein. Euh, Parce mm, que je n'ai pas d'opportunité. Donc, j'ai vu que c'est une question de priorité. Et mm, pour moi, les langues, maintenant, elles ne sont pas une priorité. ouais, Je vais utiliser des langues que je parle bien pour faire des mm, choses, pour faire mm, la comédie, par exemple, le stand-up, pour créer des contenus. Mais c'est ça. Il y a des langues que je n'ai pas une raison très mm, forte pour continuer à apprendre, pour utiliser, pour parler chaque jour, pour avoir mm, un language partner, pour mm, parler chaque semaine, par exemple. Donc, c'est tout une question de priorité pour moi. mm, ouais, ouais, ouais. Mhm. Et tu fais beaucoup de échanges, ouais, language exchange. Dans quelle langue est-ce que euh, tu fais Mhm. cette chose-là? Maintenant, je fais en français. J'ai Ouais, commencé à faire en français. Maintenant, ça fait des semaines. Je fais aussi en allemand. Ça fait ouais. 2 ans avec la même personne. Je fais aussi Ouais. en russe. Oui. En russe, Je ouais. parle avec une amie chaque semaine. Une amie russe. Oh, ouais. Elle est ukrainienne. Ukrainienne, ouais. Je parle aussi en polonais chaque semaine Ah, ouais. avec Ania de Płynie po Anya. polsku. Ah. Je connais Et pas. Hmm. je crois que c'est tout maintenant, hein. Je crois que c'est tout. En Ouais. italien, je n'ai pas un language partner. Je Hmm. cherche maintenant, mais c'est un peu difficile Ouais, ouais. parce que je n'ai pas aussi tellement de temps Hmm. maintenant pour faire Hmm. toutes ces choses. Mais je voudrais trouver aussi un language partner pour parler en italien. Ouais, italien, ouais. Et donc, en français et allemand, est-ce que ton language partner est allemand ou français ou suisse? Je sais pas. Ouais, français, oui. Elle est française. Elle est Le française. Ouais. allemand, pour l'allemand aussi, elle vient d'Allemagne. Ouais. J'ai fait de language exchange avec Vinny de Let's Dots. Mais Ouais. oui, maintenant c'est un peu difficile parce qu'il est au Brésil. On a l'horaire aussi, l'heure c'est différent. C'est un peu Ouais, difficile pour ouais. nous. Mais quand on a de temps, on fait aussi, on s'appelle, Hmm. on essaye de parler Hmm. et toujours en allemand. 30 minutes en allemand, 30 minutes en français. En français, ouais. Et c'est ça. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai pas trop d'expérience avec Language Exchange, mais
Ouais, ça aide beaucoup, ouais, je pense. Oui, Hmm, ça a changé ma expérience avec les langues. C'était un game changer, je peux dire, parce que hmm, euh, j'ai j'ai connu une méthode pour maintenir toutes les langues hmm, actives. Je peux dire actives parce que si j'ai besoin d'utiliser ces langues-là, ouais, je peux faire. Je hmm, peux utiliser ces langues. Je n'ai pas besoin de hmm, penser beaucoup pour parler, pour me souvenir de tous les mots. hmm, Pour ça. Et maintenant, c'est un peu difficile avec le français parce que j'ai commencé, ça fait des semaines. Et je ne travaille pas en français, ça fait longtemps. Mais pour moi aussi, c'est une langue importante. Et les language exchange, ça fait des semaines. Et ça m'aide beaucoup. Je peux hmm, voir des résultats déjà. hmm, ouais. Et donc, tes méthodes principales sont de parler beaucoup, ouais, communiquer avec les gens et tout ça. Oui, Hein. je crois que pour parler les langues, pour activer les langues, c'est une chose, et pour apprendre les langues, c'est une autre chose. Donc, Hmm, oui, pour le language exchange, pour moi, c'est le moment pour faire hmm, pour pratiquer. ouais, Donc, si je pratique, quand je hmm, dois parler avec les gens que je ne connais pas, je suis ouais, prêt. Je le peux faire. hmm, C'est comme jouer du foot ouais, qui a besoin d'entraîner. hmm, Et après ça, il a les matchs. Et c'est la ouais, même chose, j'y crois. ouais, 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 ouais. Ouais, c'est une bonne comparaison, ouais, je pense, avec le foot. Hmm. Oui, j'aime beaucoup le foot aussi. Ah, ouais. Ouais, ouais. Bom, pois a gente é no final desse vídeo, né? E pois a minha última pergunta é, quais, quais dicas é que você pode dar a todos que querem aprender um idioma estrangeiro? Uhum. Sim. Acho que a dica que eu tenho para depois de 11 anos aprendendo é ser paciente e desfrutar da jornada. Porque aprender um idioma é uma jornada longa. E as melhores coisas acontecem durante a jornada. As pessoas que você conhece, os lugares que você visita, as experiências que você tem. Então, o mais importante é desfrutar da jornada, criar o hábito de aprender o idioma, mas ter experiências nesse idioma. Sim, Porque, no fim, alcançar um bom nível no idioma é uma consequência sim, dos seus atos, sim, do seu hábito. sim, sim, sim. Tem razão, acho eu, porque, claro, claro, tudo isso é uma jornada muito, muito longa, sim. Uhum, E, eu sinto também isso com o japonês, por exemplo, que é a minha primeira língua asiática, né? E, sim. sim. Eu não sei se você viu, mas eu fiz alguns desafios para aprender um idioma em 3 meses. E eu tive muito bons resultados. Sim. Mas 3 meses é pouco tempo. Eu não tive tempo para experienciar esses idiomas. E com exceção do ucraniano, que é o idioma que eu Hum, escuto todo dia se eu sair na rua, hum, é, os outros idiomas eu esqueci também muito rápido. Eu aprendi hum, rápido, esqueci rápido. Eu acho que aprender um idioma você precisa viver um pouco mais o idioma, ter paciência, sim, e você vai aprender naturalmente. sim, sim. E quais idiomas é que você estava aprendendo em 3 meses? Eu É, fiz o primeiro desafio foi em ucraniano. sim. Obviamente foi o mais fácil, eu acho, porque eu podia falar ucraniano todos os dias Uhum, na Polônia. hum, Ah, depois eu fiz com serbo-croata, sim. eu tive bons resultados, mas foi mais difícil porque eu não tinha muitas pessoas para falar, então eu precisava Uhum, criar ativamente ah, situações para usar o idioma. E sim. depois com o Belarus, Bielorrusso, sim. porque esse eu também eu conseguia encontrar situações em Varsóvia para usar,
mas não era tão fácil como o ucraniano, mas hum, eu tive ótimas experiências, porque não é um idioma tão comum, então eu dei entrevista para um canal do país, eu fui com alguns influencers me entrevistaram, hum, então foi também uma experiência muito legal e como há muitos belarussos na Polônia, sim, também eu consegui criar uma conexão com o idioma por causa disso. hum, E eu pretendo voltar a aprender o idioma por causa disso, mas, por exemplo, com o sérvio-croata, eu não consegui criar essa conexão em 3 meses. É muito pouco tempo. sim, Então, eu acho que é preciso paciência. Eu notei, não sei se você tem essa impressão, mas que algumas palavras eu lembrava, ela hum. estava mais internalizada depois, 3 meses depois do desafio, 6 meses depois do desafio, do que no momento do desafio, enquanto eu aprendia o idioma todos os dias. É. Eu não sei, porque eu nunca fiz esse desafio, né? Uhum, Ah, mas agora me lembro que aprendi o norueguês, pois, o básico, né? Até B1, digamos, em 2 meses, porque já falava sueco, né? uhum, Mas não tinha essa dificuldade, né? Porque uhum, depois já comecei a aprender com livro para avançados e depois comecei a falar o norueguês com nativos ou não nativos, né? Depende, né? E não tinha essa dificuldade, né? Do que uhum. você me está É, falando. a Hum, gente falou em off sobre isso, que aprender um idioma muito parecido é hum. mais fácil, mas tem outros desafios também, né? Sim, sim, claro. Mas, Sim. hum. Então, sim, eu não aconselharia ninguém a tentar fazer um desafio para aprender muito rápido, porque acho que a pessoa vai esquecer o idioma também muito rápido. Sim, 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 sim. So thank you very much for your time, for this interesting conversation, I would Yeah, say. thank you for So, inviting me. And yeah. So if anyone wants to follow me and you can find LingoCast, I think you will live in the description. of course, Yeah, yeah. so LingoCast, you can find me on Instagram. I also post videos from some comedy shows. So you Mhm. can find everything there. LingoCast, LingoCast BR. And yeah, so hope you enjoy the content. Yeah, yeah. So thanks a lot, Mateo. And have a nice weekend. Yeah, you too. Have a nice weekend. Thank you.